Salutations, donc on va commencer la première vidéo d'algèbre de la chaîne sur cet examen national 2022 session normale sur les structures. Donc on rappelle que M22R muni de plus C fois est un anneau unitaire non commutatif d'unité I et que Z plus fois est un anneau commutateur unitaire et intègre. Donc ces rappels on va les utiliser pour montrer des trucs, donc on doit les garder à l'esprit. Soit E est égal à la matrice MAB est égal à la matrice est égale à cette forme, avec A et B appartenant à Z carré. La première question, ils ont dit que de montrer que E est un sous-groupe de M de 2R muni de l'addition. Donc pour rappel, pour montrer qu'un petit ensemble, qu'une partie d'un groupe est un sous-groupe, donc on prend G étoile un groupe et H une partie de G. Quand je dis que G étoile est un groupe, donc je dis systématiquement que étoile est une loi de composition interne. H est un sous-groupe équivaut à H non vide et que quel que soit XY appartenant à H au carré, XY' appartient à H, avec Y' étant le symétrique de Y dans H. Donc on va montrer premièrement que E est non vide. Comme on le montrait, on prend bien sûr E est inclus dans M de 2R, sinon la question ne serait pas logique. Mais faut déjà le signaler. Et M00, donc l'élément neutre pour la loi plus pour les matrices, est égal à 0, ben, appartient à E. Pourquoi? Parce que si on prend. Bon voilà, je l'ai déjà fait. Donc M de 00, l'élément neutre appartient à E, donc E est non vide. On a MAB, MXY, deux matrices de E, donc je les ai fixées. MAB moins MXY, donc j'ai pris le symétrique de MXY pour la loi plus, qui est M moins X moins Y, j'ai fait sortir le moins. Donc, Rajihadi m'a dit, donc à tous les A moins X et 3B moins 3Y, on factorise par 3, رتبقى B moins Y. هنا غتولي عندنا B moins Y, donc ou A moins X. Donc عندنا AA, donc هنا خص يكون AX, A moins X, A moins X. B moins Y خص هنا يكون B moins Y, B moins Y. Je vais prendre du temps pour effacer un petit truc dont je me suis rappelé l'existence. Voilà, je vais effacer ça. Ouais, alors, je vais pas l'effacer maintenant, après. Donc voilà pour... bien sûr, on va la réécrire comme MA moins X et B moins Y. On sait que l'ensemble E, on doit avoir la condition que A et B appartenant à Z au carré. Donc pour montrer que ça appartenant à E, il faut montrer que A moins X appartenant à Z et B moins Y appartenant à Z. Sauf que quand on a dit que MAB, MXY, deux matrices de E, c'est comme si on a dit que A et B appartenant à Z et XY appartenant à Z. Donc bien sûr, si A et B appartenant à Z, alors A moins X, si A et B, XY appartenant à Z, alors A moins X appartenant à Z et B moins Y appartenant à Z. Alors MAB moins MXY appartenant à E, donc E est un sous-groupe de E. Est un sous-groupe de. Pardon. Est un sous-groupe de M de 2R muni de quelle loi? De l'addition. Voilà. Question B. Ils nous ont demandé dans la question B de vérifier que pour tout A et B, C, D de Z, on a M de AB. Donc quand ils disent que pour A et B, C et D de Z, ils veulent nous dire que la matrice A et B et la matrice C et D appartiennent à E. Donc c'est comme ça qu'on joue avec les conditions de cet ensemble. Donc on va calculer, donc c'est un simple calcul matriciel. On va faire A fois C plus 3B fois D. Et on va faire donc 3B fois donc 3B pardon. Donc ici دابا غنشوفو هنايا غنشوفو في هذا لو بوين هذا غنديرو AC plus 3BD. في هذا البوين هذا غنديرو BC plus AD. في هذا البوين هذا on va voir donc que A 3 fois 3D plus 3B fois 3 fois 3BC. On va factoriser par le 3 bien sûr. Je conseille quand vous arrêtez genre là, quand on a la forme de A et la forme de B, on vient directement écrire 3 facteurs de genre ça qui est à la place de B et ça qui est à la place de A parce que زعما هي هاد لا ماتريس هادي genre اللي كان A هنا راه غيكون هنا اللي كان B هنا راه غيكون هنا pour que ça appartienne à E خصك تكتب سوا هاد لا forme.
Donc, attendez un petit instant. Normalement, c'est qu'on donc AD, c'est qu'on AD, BC. Voilà, très important. AD, BC, voilà. Donc, on a c'est AD, B. Donc, un petit peu plus le cas. AD plus BC. Voilà. Donc, c'est fini pour la question. Question C, montrer que E plus fois est un anneau commutatif unitaire. Donc, on va revenir sur les conditions pour montrer que un anneau, ces conditions pour montrer que c'est un anneau. Donc, on prend A étoile truc, étoile et truc, un anneau commutatif unitaire. Pour montrer que A étoile truc est un anneau commutatif unitaire, il faut déjà montrer 3 conditions pour montrer que c'est un anneau. Après, on montre 2 conditions pour montrer que c'est commutatif et unitaire. Pour les conditions pour montrer que A étoile truc est un anneau, la première condition est de montrer que A truc, A étoile, donc la première loi, est un groupe abélien ou commutatif. Donc, on dit abélien ou commutatif. Abélien du célèbre mathématicien Abel, et commutatif, donc le nom Concondius. Truc, donc la deuxième loi soit associative, et truc distributif par rapport à étoile. Si tu as ces 3 conditions, tu peux dire que A étoile truc est un anneau. Mais pour dire qu'il est commutatif et unitaire, il te faut ajouter 2 conditions. Il faut que la deuxième loi soit commutative. C'est logique parce que si on dit que A étoile est un groupe abélien, c'est comme si on disait que la loi étoile est commutative. Donc il faut dire que truc de la deuxième loi soit commutative et que la deuxième loi truc donc admette un élément neutre. Si tu as ces 2 conditions, si tu as cette condition l'anneau est unitaire, si tu as cette condition l'anneau, si tu as cette condition l'anneau est commutatif, si tu as cette condition l'anneau est unitaire. Si tu as les deux, donc l'anneau est commutatif unitaire. Voilà, donc pour montrer que A étoile est un groupe abélien, donc c'est quoi A étoile dans notre cas? C'est E, alors là, E+. E+, est l'anneau. Et notre anneau. E+, il faut montrer que E+, donc plus c'est la première loi, il faut montrer que E+, est un anneau, est un groupe abélien. Comment montrer que c'est un groupe abélien? On va utiliser cette question. Si E est un sous-groupe de M de 2R+, donc M de 2R+, est forcément un groupe commutatif. Donc pour montrer que M de 2R+, est un anneau commutatif, on va revenir au rappel. Au rappel, on nous dit que M de 2R muni de plus et fois est un anneau unitaire non commutatif. Donc, non commutatif, non commutatif, c'est pas plus qui n'est pas commutatif, c'est fois. C'est fois qui n'est pas commutatif. هنا بغاو يخربقوكم هنا كتبوا non commutatif. ما كان زعما بلا ما يكتبوها. Bien sûr, c'est un point très important. Les matrices, donc carré, cubique, donc les lois qui تحطوا في les matrices carrées راه كتلقى نفسهم في les matrices cubiques. Pour les matrices carrées, donc M de 2, fois n'est jamais commutatif. Hadith, c'est une règle, fois n'est jamais commutatif. ولكن, il y a des ensembles inclus, بحال فهاد E هذا, inclus donc dans les matrices, ou تلقاه commutatif. دابا علاش؟ باش نبينوا ان شي حاجه ني با فري. باسكو خصنا دابا ملي كنقولوا ان ام دو ار موني دو زعما فوا اي كوميوتاتيف دون ام دو ار، خاص اي ماتريس خديت في ام دو ار تكون كوميوتاتيف. اللي لقيت واحده غلط راني با كوميوتاتيف، واخا لقيت شي وحدين صحيح. هذيك تسمى لو ريزونمون بار كونتر اكزامبل، قريتوه في السيزيام في الدرس ديال اللوجيك. دونك باش ما تخربقوش. Je pense. Ah, mais on rappelle quand même de 2R plus fois est un anneau unitaire non commutatif. Donc un anneau, un haïdodik unitaire aslan, un haïdo non commutatif, mais un anneau. Bravo, un M de 2R plus est un groupe abélien. Alors si E est un sous-groupe de M de 2R plus qui est un groupe abélien, d'abord M de 2R plus normalement parce que je تعرفوا le cours ديالكم ولكن c'est pas grave وما عطاكم rappel خاصكم غير تحفظوا les conditions ديال l'anneau. M de 2R plus est un anneau commutatif et comme E est un sous-groupe, alors E est aussi un groupe commutatif. Donc, on remarque que d'après la question 1A, E est un sous-groupe du groupe commutatif M de 2R muni de l'addition. Donc, soit tu le rédiges
زعما تكون عارفو غراس ان طون كور، ولا تكون عارفو يلا اول مره غتعرف على هاد لا نوفيل غراس او رابيل. دونك او بلس سي ان جروب ابيليان. غنمشيو دابا نهضروا على واحد الحاجه امبورطونط باش تبين ان فوا اسوسياتيف. عمرك ما تستعمل القاعده باش هذيك القاعده الطويله، باسكو الماتريس الكالكول ديالها خصوصا اللي دخلتي مع الفوا راه طويل، راه ما غيساليش. دونك جو فو كونساي انكم تخدموا بهاد الريداكسيون ديما مع لي ماتريس، تخدموا بهاد الريداكسيون. غتقولوا ان فوا ايت اسوسياتيف دون ام دو دو ار كامل. هذا سي دو كور. vous pouvez دابا تجلسوا تاخذوا 3 ماتريس ديمونطريوا، تاخذوا 3 ماتريس من راسكم وتجلسوا تبقاو في الكالكول اللي كنتو ما عندكم ما يدار في حياتكم، وغتخرج لكم فري. Donc on a fois est associatif dans M22R, en particulier sur E, parce que E est inclus dans M22R. Donc si E est inclus dans M22R et que la propriété est vérifiée dans M22R, alors elle est aussi vérifiée dans E. Comme fois est distributive par rapport à plus dans M22R, donc ça c'est du cours, vous pouvez aussi le vérifier, en particulier sur E, car E est inclus dans M22R. Donc احنا دابا خدنا لي 3 conditions غير par rédaction، غير بالهضره. Donc E plus fois est un anneau، ولكن هما طلبونا que ce soit un anneau unitaire et commutatif. غنبينو الكوميتاتيفيتي. Donc MAB fois MCD on l'a démontré plutôt بلا ما نعاود نكتبوها. Donc c'est AC plus 3BD، pardon هنا c'est AD، c'est donc غنعاود نصحح شنو هادشي، AD plus BC. دونك غنقلبوها. دونك هادي غتولي سي ا بلس 3 دي بي، وهادي هادي غيجي هنا وغتقلب لي دونك بحال لي زونيتي زعما، وهادي غتجيبها هنا. دونك غتولي دونك سي بي بلس دي ا، وهاد سي بي بلس دي ا راه ابارتيان ا او. بوركوا؟ ماشي ضروري الصراحه تقول انها ابارتينا زعما غير هذه هي ام سي دي فوا ام ا بي باش غير في بين الكونتينيتي ابارتينا او كار ما عرفتش كار سي دي ا بي ابارتينا ا زد زعما اللي بغيتو تكتبوها. دونك فوا كوميتاتيف دون او. دونك احنا دابا لقينا ان واحد لونسومبل ديال الماتريس دونك سي اون ماتريس، سي دو ماتريس اي فوا كوميتاتيف. دونك نتوما ما تمشيوش في هذه الفكره ان دونك سمحوا لي اللي كان كيتحرك غنحاول نفيكسيه. دونك نتوما ما تمشيوش في هذه الفكره ان اللي كان في ام دو دو ار لا كوميتاتيفيتي ما كايناش، راه ما غتكونش في دي زونسومبل وتجيو ديريكتومون تكتبوا انه ني با كوميتاتيف. هو بصح ما كوميتاتيفش ام دو دو ار، ولكن اللي سيغتومون كوميتاتيف في واحد لي زونسومبل اللي صغار منه. دابا غنبينو ليليمون نوتر. اون ا اي est égal à 1 0، donc هذا خصكم تحفظوا I2 كيتسمى I2 et l'élément neutre dans M2R muni de la multiplier de la multiplication. Donc c'est du cours et on a M1 0 qui est égal à I, donc M1 0 تعطي A1 ou B0 donc يخرج لكم نفس الحاجه qui est égal à I et bien sûr appartenant à E parce que خدينا M1 0 donc appartenant à E. Donc I est l'élément neutre dans E muni de la multiplication. Par suite E plus parce que علاش قلت هاد دونك اي ليليمون نوتر دون او ملتيبليي باسكو اللي كان ان ليليمون نوتر في واحد البلاصه راه كاين ان اونيك ما كاينش واحد اخر. دونك بار سويت او بلس فوا ايت ان نون كوميوتاتيف اونيتير. دونك احنا بينا تزادوا علينا لي كونديسيون. نمشيو دابا لكيسيون 2. الكيسيون 2 اش عطاونا واحد لا بيجيكسيون ديفيني دو او فير زد par quel que soit AB appartenant à Z carré, phi de M de AB est égal à la valeur absolue de A au carré moins 3B au carré. Montrer que phi est un homomorphisme. Donc, un homomorphisme ou l'amorphisme. C'est la même chose. On marque de E fois vers Z fois. Donc, ça n'a que les lois parce que nous نشوفوا شنو هو الهومومورفيزم زعما شنو هو المورفيزم ولا هومومورفيزم كيف نتوما كتسميوها. F est une application, donc un rappel, comme rappel, F est une application de E vers F, bien sûr, E muni de la loi étoile et F muni de la loi truc. Toujours une loi de composition interne. F est un homomorphisme ou bien morphisme de E étoile vers F truc. Quel que soit X, donc ça équivaut à quel que soit X, Y appartenant à E carré. Bah, je ne que F est un morphisme, je ne F de X. Avec la première loi, donc f de x étoile y est égal à f de x barra truc f de y. Donc on a deux matrices de E.
tel que phi de m de AB fois m de CD غنعوضوها بداكشي اللي لقينا وهاد phi de m de AC plus 3 BD AD plus BC donc سمحوا لي ولكن كان AD plus BC هنا رجعت السؤال وخت AD plus BC المهم دونك غنكتبوا الديفينيسيون اللي عطاونا هنا دونك شنو هي phi de A في ماشي في A كاري موان 3 B كاري دونك A هي هادي و B هي هادي دونك هادي غنعطي الكاري وهادي غنضربو في موان 3 ونعطي الكاري لهذا دونك غتولي AC plus 3 BD le tout carré moins 3 facteur de AD plus BC le tout carré دونك ملي غتمشيو في لي كالكول اللي هنايا استغلت الورقه بغيت ندير هاد الناسيونال فرقه وحده دونك درتو في البرويون دونك سي كاري غتولي فاكتور دو A carré moins 3 B carré هنايا سي ان élément commun je factorise هنايا سي اون فالور ابسول لا فالور ابسول نقدروا نفرقوها دونك داكشي اللي مشيت درت هنايا فرقتها وهذه شنو هي هذه راه هي ام دو AB فوا ام دو CD دونك بينتها باغ لا ديفينيسيون مشيت من ام في دونك مشيت دو في دو ام دو AB فوا ام دو CD وخرجت دونك في ام دو في دو ام دو AB فوا ام دو CD باردون هنا باردون دونك هذه راه هي باردون ما كتبتهاش مزيان voilà donc phi est un morphisme de E fois vers Z fois هذه bien sûr كتعطينا واحد l'information ولكن ما نديتاياش هنا حتى السؤال ديالها question 3a soit MAB appartenant à E donc عطاوها لينا A montré que M de AB fois M de A moins B est égal à A au carré moins 3B au carré fois I donc هذه الكيستيون سهله bien sûr I خاص تكون عندكم في راسكم donc on a M de AB fois M de A moins B donc انا سميتها R جيت عاوتاني كتبت R هنا باش ما نبقاش نتعاود بيان سور كتبت قدامي لا فورمول اللي لقيت في السؤال الاخر وصافي جيت ضربت سمعت زعما شفت لا فورمول بقيت كنضرب مع بعضياتهم خرجت لي دونك A كاري moins 3 B كاري moins A plus AB اللي هي 0 دونك راه هي هادي اش درت هنايا فاكتوريزيت ب A كاري moins 3 B au carré خرجتها برا بقات لي A كاري moins 3 B au carré فلا ماتريس دو M1 0 و M لا ماتريس M1 0 هي اي دونك حنا بيناها نمشيو لا كيسيون بي لا كيسيون بي montrer que si MAB est inversible dans E fois alors phi de MAB est égal à 1 دونك غنمشي للرابيل ديال شناهي inversif مع دابا خصنا نستعملوا هذيك المورفيزم ديك لا كيسيون si F est un morphisme de E étoile vers F truc si X admet un symétrique X', donc هما قالوا لنا حتى هما si MAB inversible dans E truc donc حتى هنا نفس الحاجه si X بلاص X matrice si X admet un symétrique X' dans E étoile alors F de X' هنا F هي phi est le symétrique dans F de E T donc اش درت هنا on a phi un morphisme de E fois vers Z fois donc phi de MAB est inversible dans phi de E fois donc استعملت هذا الرابيل هذا on a phi de E donc شنو هي phi de E هي phi de MAB phi de MAB هي la valeur absolue de A carré moins 3B au carré هذا positif donc phi de E est bien inclus dans Z plus دابا غنمشيو نشوفوا لي سيميتريك اللي كاينين في زد بلس شنو هو بور لا لوا ملتيبلي عندكم شنو هو لو سيميتريك بارابور لا لوا ملتيبلي دونك اي حاجه كتقسمها دونك لو سيميتريك هنايا ما كان هنايا كاين شي وحدين غيدوخو غيقولوا ان زيرو ما عندوش سيميتريك دونك ما كاينش ولكن خصنا نقلبوا هنا على شنو هما لي سيميتريك اللي في زد بلس فوا ماشي نقولوا انه زعما ما عندوش سيميتريك واحد راه ما عندوش راه دونك هنا شنو لو سيميتريك دون زد بلس فوا دونك اسمحوا لي ولكن انا درت قبيله قلت زد بلس راه كنت كنهضر على كيو مال زد بلس فوا راه عندها واحد لي سيميتريك اليان ان سول سيميتريك علاش خذ جوج دير لي سيميتريك بارابور ا بلو ا فوا غيولي ان دومي خذ 4 غيولي 1 سور 4 5 1 سور 5 مليون 1 سور 1 مليون غيمشيو لكو ما يبقاوش في زد سوف 1 اللي درتي لي لانفيرس غيبقى في 1 donc on a que 1 on a que 1 ما كملتهاش ولكن on a que 1 est un élément neutre dans Z plus fois et comme 1 appartenant à phi de E donc phi de MAB est égal à 1 donc phi de MAB est égal à 1 voilà donc هذه هي la réponse اللي بغاو هما question C
Question C, on suppose que phi de MAB est égal à 1, montrer que M de AB inversible dans E fois et précisons l'inverse. Donc دابا هذا توصلت للسؤال الاخر اللي محتاج هذا السؤال هذا و جي remarqué انني هذا السؤال نقصته. دونك كيفاش غندير لها لا فالور سي قالك دونك on suppose que phi de MAB est égal à 1. Est-ce qu'il y a la valeur absolue de A carré moins 3B carré égale à 1. Est-ce qu'il y a la valeur absolue d'un truc égal à 1 راه إما داكشي اللي داخل égal à 1 ولا داكشي اللي داخل égal à moins 1. Donc si A au carré moins 3B au carré est égal à 1, donc cela implique, d'après la question, que MAB est inversible et que MA moins B est l'inverse d'yellow. Si A carré moins 3B carré est égal à 1, ben cela implique que nous avons le calcul de la question qui est cette question dit. Donc on remplace par moins 1 direct les moins I. ولكن شنو اللي غيولي moins I غيولي MAB fois M A moins B est égal à moins I. Donc MAB fois M de moins AB est égal à I. Et bien sûr, c'est un inverse. C'est donc MAB est inversible et MA moins B est de l'inverse pour les deux cas. Donc, la question 4A. Gaulina, quel que soit A et B appartenant à Z carré, phi de MAB est égal à 0. équivaut à A égale à B égale à 0. دابا قبل ما تبداو السؤال خاصكم تعرفوا علاش غيوصلوا. بغاو يوصلوا لانو اي انتغر باسكو من لي كونديسيون ديال باش تبين ان انو انتغر هادي. ولكن حنا حتى من جهه السؤال غنعطيكم الغابيل. دونك هذا سي دو سامبل كالكول ديال جو كخوا ميم ديال التاسعه. Phi de MAB est égal à 0 équivaut à A carré moins 3B carré est égal à 0. Il y a identité remarquable des utilitaires racine de au carré. Il y a 1 moins B racine de 3 facteur de A plus B racine de 3 est égal à 0. Les produit égal à 0, donc IMA est égal à 0, IMA est égal à 0. Donc A et B égale à 0 pour les deux cas. On déduire que l'anneau E plus fois est intègre. شنو هي لا ديفينيسيون باش نبينو ان واحد الحاجه انتغر انا كتبت ثاني رابيل ا ايطوال تروك انا نو اي او ليليمون نوتر دو ايطوال دونك نورمالمون ملي كنهضروا على انو باش نهضروا على ليليمون نوتر ديال لا بروميير لوا كنسميوها او دو ا كنسميوها دونك هاد او كنسميوها نورمالمون او دو ا فوالا و بوغ الثاني كنسميو 1 دو ولكن بوغ بلوس فوا Donc غنخلي E donc E est l'élément neutre de parce que d'un rappel de étoile la première loi de la première loi A étoile truc et intègre équivaut à quel que soit A B appartenant à A au carré A truc donc a dit la deuxième loi égale à E implique donc A est égal à E ou B égale à E donc خاصكم هنا تفرقوا ما تدوخوش بيناتهم دونك اش غنمشيو نديرو دونك دو ماتريس اي بي هنا كيعنيو دو ماتريس في لونسومبل اللي حنا فيه ام ا بي فوا ام سي دي تيغال ام 00 امبليك اف دو هنا استعملت هنا دخلت في هنا وفي هنا دونك ملي دخلت فيه غيولي عندي في ديال هادشي كامل سوف كو باغ مورفيزم نقدر نخرجهم ونفرقهم دونك هي في دو ام ا بي فوا في دو ام سي دي ايغال 0 دونك في دو ام ا بي ايغال 0 في دو ام سي دي ايغال 0 علاش دونك درت هادي علاش درتها راه خصني نجوستيفي باسكو زد بلس فوا ايت انتغر دونك زد بلس فوا ايت انتغر غادي عطاوها لينا ها هي عطاوها لينا هنايا دونك لو ما نقولوها احسن باش يلا في اوزيو دي كوريكتور يعرفنا اننا فاهمين دونك هادي امبليك على حسب الكيسيون اللي من بعد ان اب اللي قبل ان اي ايغال بي ايغال 0 و سي ايغال دي ايغال 0 Donc, bien sûr, MAB égale à M de 00, MCD égale à M de 00. D'où A plus fois est un nom intègre. Question l'autre. Est-ce que E plus fois est encore justifié votre réponse? قبل ما نبدا السؤال بغيت ندير واحد لا غومارك اللي داروا بزاف الاغلاط فيها هنايا كيفكروا في واحد الحاجه واحد لا غومارك اللي ضروريه حتى هي تعرفها تو كور est un anneau intègre اللي كان عندك ان كور قال لك هذا كور راه عرفوا انو انتغر ولكن اللي لقيتي ان انو ني با انتغر الوغ سو ني با ان كور واحد الحاجه انو انتغر ني با فورسيمون ان كور يقدر انو يكون انتغر ماشي كور ولكن اللي كان كور راه باينه انو انتغر انو اللي كان عندك انو قال لك انو ني با انتغر عرفوا ني با ان كور دونك رابيل بور مونطري كو هما نورمالمون كاين دو مانيير دو المونطري واحد بلي جروب وواحد بلانو دونك حنا دابا غنهضروا على انو دونك غنعطيكم غير هذا على انو K, on prend K étoile truc est un corps
équivaut donc à K étoile truc خصو يكون انو unitaire donc هادي عندنا ما عندنا حتى مشكل. tout élément de K privé de 0K 0K هو اللي كيف قلت قبيله هو l'élément neutre ديال la première loi admet asymétrique à la loi par rapport à la loi truc, donc par rapport à la deuxième loi. D'après la question 3, on a M de AB appartenant à E qui est inversible si et seulement si A au carré moins 3B au carré est égal à 1. Et on a M de 0A appartient à E. Avec le fait bien sûr que هذا كيخالف M de 0, 0. شنو M de 0, 0 M de 0, 0 هو l'élément neutre pour la première fois. Donc كنبين باش نبين ان خديت واحد l'élément اللي كيخالف l'élément neutre mais il n'est pas inversible. دابا اش كندير دابا ما خديتش هادي راه بغيت نبين كونتر اكزومبل اللي بينت واحد فوق راه بحال اللي قلت ان كلشي فوق mais il n'est pas inversible car 0 carré moins 3 1 au carré est égal à moins 3 اللي كتخالف 1 باسكو حنا كنعرفوا ان A هو l'élément neutre. Donc E plus fois n'est pas un corps. Et voilà pour Head National 2022 session normale. J'espère que la vidéo a été donc c'est la première vidéo d'algèbre. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et je vous dis au revoir.